Problem. A power station supplies 500 kilowatts of a power to a town 20 km away. If the transmission line has a resistance of 0.2 ohms per kilometer, what is the power loss in the line? Una, kwentaha ang total nga resistance sa line. 0.2 ohms per kilometer times 20 kilometer equals 4 ohms sunod pangitaon ang current gamit ang formula para sa power. P equals V times I. Nanaan naman tayo given nga 500 kilowatts mong i-convert na lang nato into watts. Kung ang voltage taas kaayo, ang gamiton na power loss is P loss equals current squared times R. Natay 50 squared times 4 nga sa R total. Kaya wala na to ang voltage, kinahanglan nato mag-assume og certain nga current value og kwintahon accordingly. Dinhi mag-assume ta og current nga 50 ampere. Ang power loss sa line kay 10,000 watts or 10 kilowatts.